Welcome back to Tuti Martin Channel. Morning. Welcome back to Tuti Martin Channel. Hari ini kita mau bercerita-cerita karena kita nggak ada ide lagi kita mau ngapain. Jadi aku masih ingat kalau beberapa waktu lalu ada orang yang bertanya tentang pengalaman malam pertama. Karena suamiku baru bangun, jadi dia masih agak nyawanya belum kumpul. Dia baru bangun. Jadi aku mau bercerita nih sayang, the experience the first night. Oke. Jadi tadi sebelum bikin video juga aku udah bercerita sama dia, kita mau bikin video tentang pengalaman malam pertama gitu, gimana gitu. Dia bilang oke, jadi apa yang harus kita ceritain kayak gitu. So how the first night? Pertama, kalau aku sendiri, aku pribadi aku malu. I'm shy about that some actually. Is after marriage? Yeah, the first night, and then kayak dalam satu ruangan hanya berdua, terus bingung mau ngapain gitu kan. Of course, I'm shy. Yeah. Then terus habis itu kayak mau ngomong tapi bingung mau ngapain, mau ngomong apa kayak gitu. Udah gitu juga pas pada saat itu kan kita sama-sama capeknya gitu. Habis nyelesain semuanya itu kan sampai malam gitu. Jadi capek banget lah gitu. Tapi di situ kita banyak cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman yang sangat lucu kayak gitu. Kayak kita we share again about the story the first time we met. And then how that funny. We remember Yeah. we talking about the first day, you know? Yeah, first day. In Macau. Yeah. It was Terus juga pernah cerita pengalaman selama sama pacar, sama mantan kayak we flashback about the past, our past, you know. Jadi kita bercerita-cerita tentang masa lalunya dia, masa lalu aku gitu, bercerita-cerita kayak it's like loving so hard. Oh yeah, before I have a boyfriend and he have girlfriends, and it was very sad when we broke up, blah blah blah. But this time, like we are happy because we didn't expect that we will meet each other and we get married so fast. And it happened almost 1 year ago. Yeah, almost 1 year ago. Yeah. Now it was on May. Remember? Ya. Jadi kita sebelum tidur kan kita malu-malu gitu kan. Terus kita ngobrol-ngobrol aja gitu, pengalaman-pengalaman. Jadi awal-awalnya ngobrolnya itu nggak ada tujuannya gitu, nggak ada tujuan mau ngobrolin apa gitu. Jadi sambil malu-malu gitu, jadinya kita cari obrolan yang tentang masa lalu, kayak mungkin dulu waktu kita masih pacaran sama pasangan masing-masing itu kayak terlalu serius banget gitu. Terus kalau putus atau berantem suka kayak takut nanti takut putus, habis putus takut nggak bisa nemuin jodoh lagi. Tiba-tiba kita sama sekali nggak pernah menyangka kalau kita bakal bertemu, terus kita menikah hanya dalam 8 months. Is it? We married after 8 months. After 8 months, yeah. Yeah, I mean, we know each other on August 2018. Yeah. And we married on May, 2 of May. Then it means around 8 months because we know each other on 29th of August. Then around 8 months. Ya, jadi kita ketemu, dia habis putus ketemu aku juga habis putus ketemu dia. Jadi prosesnya selama 8 bulan kita distance, terus kita menikah. Jadi kita short banget gitu, nggak ada waktu yang kita untuk saling bersama-sama kayak selayaknya orang pacaran berdekatan gitu, nggak ada. Ada sedikit beberapa hari waktu dia visit aku ke sana, itu pun aku nggak bareng sama dia gitu. Intinya dalam arti yang kalau pas dia kerja dia ngikut aku kerja kayak gitu. Jadi intinya kita masih kayak gimana ya, kita bercerita tentang aku tuh masih nggak nyangka kayak aku bisa kenal kamu, sekarang kamu jadi istriku. Jadi kayak
kayak orang gimana sih, kayak orang baru perkenalan tapi kita udah menikah gitu, kayak ya seperti itu, malu-malu gitulah gitu. Jadi kita flashback lagi tuh malam pertama kita malah menceritakan hal-hal yang maksudnya zaman kita masih pacaran, masih malu-malu. Dulunya kita nangis-nangis, broken heart. Oh yeah, it's true. But then now we look back again. For me, it's like, oh, so funny. By that time, yeah, because it was the first time we were like on private, together like this, like we lie down, then we start talking about this like private thing about ourselves. Then that's why it's really, I think we cry or something. Cry, but also after that love, Jadi dia bilang ya namanya juga kita berada di satu ruangan yang sama, di mana kita tuh nggak pernah kenal sebelumnya, maksudnya jadi buat kita tuh kayak apa sih, orang bilang kaku ya, bukan kaku, tegang gitu, tapi ya kayak malu-malu gitu. Jadi kita sempat berpikir kayak kita mau shoot apa gitu, jadi kita ketawa-ketawa aja gitu, mau sampai my hands is cold, sampai tangan aku tuh panas dingin gitu, saya habis bingung mau ngapain kan. Habis itu sampai terus tiba-tiba tuh cita-cita yang sedih-sedih, oh dulu aku tuh sama cowok kayak gini, aku pernah diginiin gitu, pernah hampir kebohongan, pernah aku disakitin gini sampai nangis-nangis gitu. Tapi waktu kita di situ tiduran berdua, terus habis itu kita cita-cita gitu, sedih-sedih, ketawa-ketawa gitu. Itu lucu lah, itu pengalaman aku sama dia waktu malam pertama ya. Jadi ya malu-malu kucing gitu. Why are you laughing? I don't know what you say in Bahasa. I said this is the story. It's like for me back that time it was like I'm shy but I'm trying to ignore that feelings gitu. Kayak aku tuh malu tapi aku coba untuk mengignore. Ignore itu apa ya? Ignore, what is ignore? Bahasa juga you asking me? Pokoknya mengenyampingkan gitu. Like forget. Bukan not forget. Bukannya kayak menyampingkan rasa itu gitu, biar gimana caranya biar aku tuh ngerasa nyaman, dia juga nyaman gitu. Ya ini seperti itu. Apalagi dia lebih pemalu. You are shy. Yeah, I'm shy. You are shy. You really shy. Yeah, I'm shy. Of course, I was shy. I still remember how really shy you are. Yeah, different than like now, no? Sekarang nggak tahu malu. Aku bilang dia dulu tuh pertama kalau aku ingat banget ya, satu kamar, pas kita satu kamar bareng gitu, kita malam pertama itu dia malunya minta ampun, kayak nyenggol aku sedikit tuh, sorry maaf ya gitu, lah kenapa kamu minta maaf ya gitu. I said sorry. I don't remember why I said ya, jadi kayak dia tuh malu gitu, maaf ya gitu nganggu, dan mataku, ih ini orang kenapa sih kayak gitu. Terus jadinya lucu aja. Jadi aku kan tadi waktu bangun tidur itu kan pagi-pagi udah bangun, terus dia tidur lagi kan, aku cerita ingat nggak sih dulu waktu semalam pertama kayak gini gitu kan. Terus iya, oh kamu sekarang kayak gitu, kamu ngeliat aku nggak kaget lagi? Dulu kan waktu pertama itu bangun dia kaget ngeliat aku ya, maksudnya kayak ada aku di sampingnya, sama juga kayak aku, karena biasanya aku tidur sama temanku satu kamar ya. I remember we were very tired because it was after our wedding, remember? Then when we were very, very, very tired because we wake up early morning. Yeah. By this time, then we were tired. I think we go inside to the room like after one. I don't remember. Ya, jadi pas kita habis menjelaskan resepsi itu, kalau nggak salah habis jam 1 when we are in Hong Kong is we go out at night. I don't remember. I still don't remember. Ya, itu kalau nggak salah ya, karena waktu itu kita benar-benar capek banget. Kalau nggak salah kita tuh sampai malam. Habis itu kita keluar lagi sama teman-teman aku kan. Remember, until in the morning.
remember with Riasa, we go out again when we say ketahuan like that. Ya, jadinya kita benar-benar yang capek, habis itu tidur tuker gitu ya. Terus habis itu bangun lagi kayak kaget gitu, kok ada aku gitu. Aku juga kaget karena biasanya aku tidur satu kamar itu sama teman aku. Kadang juga tidur sendiri kan ditemenin guling gitu. Tiba-tiba ada orang yang apa namanya, kayak ada orang gitu kan, kaget ya, apalagi laki-laki gitu, jadinya kayak lucu aja. Jadi intinya kayak gitulah. Semoga yang tanya itu nggak penasaran lagi. And that's all. That's all. Why you laughing? I don't know why you laughing. I don't know No, what you because I say. remember. Dia tanya kenapa aku ketawa, ya habis lucu. Aku ingat betul waktu dia tuh nyenggol aku, dia bilang, aduh maaf gitu, maaf ya aku nyenggol kamu gitu. Lah kan kita suami istri ya, jadi kayak terus mukanya dia tuh merah gitu, lucu banget. Mukanya dia tuh merah banget gitu. Dia malu. Aduh lucu. Yaudah teman-teman, gitu aja ceritanya ya. Semoga ini bermanfaat. Bukan bermanfaat sih, hanya sharing-sharing aja. Karena ini waktu itu banyak orang yang tanya-tanya gitu. Oke, thank you for watching. See you in the Thank you next for video. watching. Don't forget to subscribe. Ciao. Ciao.